اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو 8ویں جماعت کی جیوگرافی سے لیا گیا ہیومن ریسورس چیپٹر نمبر 6 ہے۔ People are the nation's greatest resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is the people with their demands and abilities that run them into the resource. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated, and motivated people develop resources as per their requirements. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational level, age, and sex. Their numbers and characteristics also keep changing. کسی بھی ملک کی آبادی وہاں کے کسی ملک کی طاقت وہاں کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ہی اس ملک کا سب سے بڑا وسیلہ ہوتے ہیں۔ قدرت کی بخشی ہوئی چیزیں اس وقت اہم ہو جاتی ہیں جب لوگ انہیں فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی ضروریات اور صلاحیتوں سے ہی قدرت کے عطیات وسیلے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی وسائل ہی سب سے اعلیٰ اور برتر وسیلہ ہے۔ صحت مند، تعلیم یافتہ اور دھن کے پکے لوگ ہی اپنی ضروریات کے مطابق وسائل کو فروغ دیتے ہیں۔ دوسرے وسائل کی طرح انسانی وسائل کی تقسیم بھی دنیا میں یکساں نہیں ہوتی ہے۔ تعلیمی معیار، عمر اور جنس کے اعتبار سے ان میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد اور حصولیات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، کسی بھی ملک کا سب سے بڑا وسیلہ اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہی ہیں جو قدرت کے دیے ہوئے وسیلوں کو یا عطیات کو، قدرت کی دی ہوئی چیزوں کو وسیلوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کے لوگ اس ملک کا سب سے بڑا وسیلہ مانا جاتا ہے۔ تو دوسرے وسائل کی طرح انسانی وسائل بھی دنیا میں یکساں تقسیم کار نہیں ہے، یا یکساں انسانی آبادیوں کی تقسیم بھی دنیا میں یکساں نہیں ہے۔ جس طرح سے باقی وسائل ان گنت یا ان ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہیں، اسی طرح سے لوگ بھی دنیا میں ان ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہیں، ان کی تقسیم کاری بھی ان ایکول ہے۔ یہ مختلف ہو سکتے ہیں، کس میں؟ عمر میں، جنس کے اعتبار سے ان میں اختلافات پائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان میں تعلیمی لحاظ سے اختلافات پائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تقسیم کاری جو دنیا میں آبادی کی تقسیم کاری ہے، یہ کس چیز پر منحصر ہوتی ہے؟ کیوں یہ ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ان ایکول ہے؟ دنیا کی سطح پر جس طرح آبادی پھیلی ہوئی ہے، تقسیم آبادی کی ترتیب کہتے ہیں۔ دنیا کے 10% رقبے پر دنیا کی 90% آبادی رہتی ہے۔ دنیا میں آبادی کی تقسیم بہت ہی غیر مساوی ہے۔ کچھ علاقوں میں گھنی آبادی ہے اور کچھ علاقوں میں بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ گھنی آبادی والے علاقے جنوب اور جنوب مغربی ایشیا، یورپ اور شمال امریکہ شمال مشرقی علاقے ہیں۔ بلندی والے علاقے مثلاً ایپیکی پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کسے کہتے ہیں؟ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن اسے کہتے ہیں کہ زمین کی سطح پر پھیلی لوگوں کی آبادی کو پاپولیشن ڈسٹریبیوشن یا آبادی کی
तरतीब कहते हैं। दुनिया की लगभग 10% रुकबे पर दुनिया की लगभग 90% आबादी रहती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के कुछ बाज़ इलाके कितने गुंजान होंगे, तो बाज़ इलाके कितने गुंजान होंगे और बाज़ इलाके कितने कम आबादी वाले इलाके होंगे। नॉर्मली दुनिया में एशिया, यूरोप और नॉर्थ, शुमाली और मशरकी अमेरिका दुनिया के ज़्यादा फैले हुए इलाके हैं। इसी तरह से जो हाई एल्टीट्यूड इलाके हैं, पहाड़ी इलाके या रेगिस्तानी इलाके, वहाँ पर आबादी कम है। Many more people live north of equator than south of equator. Almost 3/4 of the world population live in two continents of Asia and Africa. इसी तरह से खत्ते इस्तिवा के जुनूब के मुकाबले में खत्ते इस्तिवा के शुमाल में ज्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि खत्ते इस्तिवा के जो शुमाली कुतुब शुमाल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दैट इज पॉपुलेटेड, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, पॉपुलेशन भी है क्योंकि जमीन का रुकबा भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा तर है। लगभग दुनिया की 2/3 आबादी सिर्फ 2 कंटिनेंट्स में या 2 बराज़मों में रहती है, एशिया और अफ्रीका में रहती है। तो इससे क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? Population density is the number of people living in a unit area of Earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51 person per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia. Density किसे कहते हैं? आबादी की कसाफत किसे कहते हैं? आबादी की कसाफत से मुराद किसी जमीन के किसी एक हिस्से में इस एक इकाई रुकबे में जितने लोग रहते हैं वो आबादी की कसाफत कहलाते हैं। जमीन के किसी एक हिस्से में एक इकाई रुकबे में जितने लोग रहते हों वो आबादी की कसाफत कहलाते हैं। कसाफत को अमूमन फी मुरबा किलोमीटर जाहिर किया जाता है। दुनिया में फी किलोमीटर औसतन, दुनिया की औसतन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इस वक्त 51 है और हमारे हिंदुस्तान की 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों, ये 3 चीजें आप याद रखोगे। एक हो गई ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इंसानी वसाइल को कहते हैं क्योंकि इंसानी वसाइल अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर कुदरती चीजों को या कुदरती अतियात को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या वसाइल बना सकता है, सही मानों में अगर उसके अंदर वो सलाहियत मौजूद हों। इसलिए किसी भी मुल्क की आबादी या किसी भी मुल्क के रहने वाले लोग उस मुल्क का सबसे बड़ा वसीला माने जाते हैं। तो दूसरी चीज होगी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? आबादी की तकसीम कारी। आबादी की तकसीम कारी माने कि दुनिया में किस तरह से आबादी फैली है। दुनिया में कुछ इलाके गुंजान है और कुछ इलाके गैर गुंजान हैं, यहाँ जिस पर आबादी बहुत कम रहती है। ये क्यों है? तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? दुनिया की सतह पर जिस तरह आबादी फैली है तकसीम आबादी की तरतीब कहते हैं। The way in which people are separated across the Earth's surface is known as the pattern of population distribution. ठीक है, सिंपली याद रखोगे कि जिस तरह से दुनिया की सतह पर जिस तरह से आबादी फैली हुई है इसे ही आबादी की तकसीम या तरतीब कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया में ज्यादातर
एशिया और यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका ज्यादा पॉपुलेटेड या ज्यादा क्राउडेड पॉपुलेटेड एरिया हैं बनस्बत किसके, हाई एल्टीट्यूड एपिकी इलाकों के या रेगिस्तानी इलाकों के या इसी तरह इस्तवाई इलाकों के, जो खत इस्तवा इक्वेटर के इर्द गिर्द इलाके हैं या इक्वेटर के इर्द गिर्द जो जंगलात हैं वहां पर आबादी बहुत कम फैली हुई है। तो तीसरी चीज हमने पढ़ी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। जमीन के किसी एक हिस्से में एक इकाई रुकबे पर जितने लोग बसते हों या जितने लोग रहते हों उसे आबादी की कसाफत या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। उम्मीद है आप बच्चे याद रखोगे। तो कल हम इसे आगे पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन।